بونجور. السلام عليكم جميعا، وكنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم، وكنفضل انكم فوق ما تشوفوا اون فيديو ديروا لي لايك اي انسي دو سويت، وتبارطاجيوها بيان سور مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. دونك ايسي هاد النهار غادي نحاولوا نصوبوا معقوده كيف كنصوبوها في فاس. فهي واحد طبق جديد شهي وكتجي غزاله بزاف. Alors pour les autres, aujourd'hui on va faire des croquettes de pommes de terre. C'est une recette qu'on aime beaucoup au Maroc, qui peut accompagner soit la viande hachée, soit des steaks de veau ou de foie, ou un rump steak et ainsi de suite, ou une entrecôte et tout ça. Alors, pour cette recette, j'aurai besoin d'un peu de pommes de terre. Moi, j'ai pris des pommes, j'ai pris 3, parce que moi, je prépare pour 2 à 3 personnes. Donc, j'ai pris 300 grammes à 400 grammes de pommes de terre que j'ai mis, j'ai épluché, j'ai coupé. Enfin, je les ai pas épluchées, je les ai fait bouillir dans l'eau salée avec leur peau. Et après, j'ai enlevé la peau et je les ai écrasés à la fourchette. Et pour les épices, donc j'aurai besoin, je les ai marqués ici, il y a du piment doux, il y a un peu d'ail, une demi-cuillère à café d'ail de semoule, c'est-à-dire en poudre, une cuillère à soupe de poudre de lait. Ça, c'est facultatif, mais moi, je trouve que ça lui donne beaucoup de goût. J'aurai besoin d'une pincée d'espelette. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre juste du piment fort. J'ai mis un peu de piment de Cayenne aussi. Ça, c'est aussi facultatif, mais vous pouvez le rajouter parce que ça donne du goût épicé. Et ça, j'ai mis une demi-cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de poivre et un peu de sel selon les goûts. Et bien sûr, du persil et du coriandre haché finement. Alors, tout ça, je vais les mélanger et je vais faire des petits tas ronds que je vais passer dans une pâte. Pour la pâte, elle est là. Je reprends avec les autres et je reviens pour la pâte. بالنسبة للأرز فهنا عملت البطاطا، خديتها مقشورة ودرتها في واحد الكاسرونة مع شوية الماء والملحة وخليتها حتى تسلقت، وملي تسلقت حيدت القشره بيان سور ودردشتها، سيتادير دربلتها بالفرشيطه باش يبقاو لي شي طريفات. ومن بعد درت لها في العطريه، درت لها الفلفله حمراء. فانا خديت هنايا واحد 400 غرام، خديت نص معلقه ديال الفلفله حمراء، نص واحد معلقه كبيره ديال البودره ديال الحليب. هذا فاكولتاتيف، هي الا بغيتو ديرو ما بغيتوش ما تعملوش، ولكن تجي بها احسن. درت واحد نص معلقه صغيره ديال الثوم اللي هو بودره. يمكن لكم تاخذوا ثوم عاديه وتأكلوها، تهرسوها او تدقوها. هنايا درت واحد العطريه اللي كنسميوها ديسبوليت او الفلفله الحاره سي فو فولي. وهنايا دو كاين حتى هي كذلك، هادو فلفلات حارين شويه، اللي ما عندوش يدير شويه الهريسه. ودرت شويه الابزار، واحد نص معلقه ديال هذا، ودرت المليحه ودرت القزبور ومعدوس. الوغ شنو غادي ندير؟ غادي نخلط هاد المزائل مزيان بيديا، وغادي ندير كويرات صغار اللي خصني ندوزهم في واحد العجين. الوغ هاد العجين هو هذا اللي كيبان لكم هنايا. Alors, donc, pour les autres, pour cette pâte, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, cette pâte, j'ai pris de la farine, j'ai pris à peu près 200 grammes de farine, non, un peu moins, 150 grammes, et j'ai mis avec un peu d'eau chaude, enfin tiède, et un peu de... Alors, pour la pâte,
Donc il me faut 150 grammes de farine blanche et avec un peu d'eau tiède et une cuillère à café de levure chimique et un peu de sel et un œuf entier. Et donc, j'ai mélangé et ça m'a donné cette pâte. Alors cette pâte, je l'ai fait il y a presque une demi-heure. Je l'ai laissée reposer. C'est pour cela que vous voyez les petites bulles au-dessus. Bon, cette pâte, on va l'utiliser pour y tremper les petites boulettes de pommes de terre que je vais confectionner. بالنسبة للأخوات فهاد العجين alors شنو درت فيه واحد 150 غرام ديال الفورس، زدت معاه شوية مليحة وبيضة ودرت له واحد معلقة صغيرة ديال الخميرة الحلوى والماء دافي وحركتو يركب بالفرشيطه وخليته هادي نص ساعه باش هو تيخمر. هادشي علاش كتشوفوا هاد الفقاعات فوق منه. فهاد هذا غادي نبدا نغطس فيه داك الكويرات اللي غادي نعمل ديال البطاطا ومن بعد عاد غادي نقليهم. Alors bien sûr les croquettes que je vais faire et que je vais tremper dans cette pâte, je vais les faire frire ou bien sûr je peux les faire cuire juste au four. Mais pour les cuire au four, il faut qu'on ait le moule que je badigeonne avec de l'huile et après je mets la croquette à cuire. Mais le mieux c'est de les faire frire, ça donne un très grand goût et ça croustille la pâte et tout ça. بالنسبة للأخوات فأنا لما غادي ندير هادشي يمكن لي نقليه في الزيت أو نديرو في الفران. إلا درتيوه في الفران فخذوا واحد البيصل دير فيه داك الدواور ديال فين تعملوا دي دويرات ديال البطاطا وغادي دهنوه بالزيت وعاد تخشوه في الفور يطيب. ولكن من الأحسن فهاد المعقودة خاصها ولا بدا طيب في الزيت لان كتجي كروستيونت والواحد يسو في بليزيور اون فوا باغ موا سي با ماشي شي حاجه كثيره. الوغ بالنسبه لهاد المطيشه اللي كتشوفوا الوغ سا سي كوا جي بري 3 tomates que j'ai pelées que j'ai mis dans de l'eau chaude et après je les ai pelées et je les ai épepinées et je les ai passées au mixeur. Et après, je les ai mis dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, un peu de coriandre et persil, une demi-cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de piment doux et de l'hérissa ou piment d'Espelette et piment de Cayenne. Et un peu, bien sûr, de poudre d'ail, juste une pincée. Et je les ai laissés mijoter sur feu doux dans une poêle jusqu'à ce qu'il y ait ébullition complète et disparition d'eau complète. Vous voyez, là je n'ai pas d'eau, c'est juste une pâte. Vous voyez, ça c'est pour accompagner mes croquettes de pommes de terre. بالنسبة للأخوات فهاد المطيشة اللي كتشوفوا هنايا فخديت واحد 4 مطيشات درتهم في الماء سخون وقشرتهم وحيدتهم الزريعة ديالهم وطحنتهم. لما طحنتهم زدت عليهم قزبر معدنوس وشويه الزيت وواحد شويه ديال الثوم وشويه ديال الكمون واحد نص معلقه واحد شويه ديال الهريسه ودرت لهم شويه الفلفل الاحمر واحد نص معلقه صغيره والزيت البلديه واحد 2 معالق وخليتهم حتى وقفوا ما بقاش فيهم حس ديال الماء. فهاد لاصوص كيمكن لكم توجدوها لبزاف الاشياء. فانا كنوجدها لهاد المعقوده كتجي غزاله بزاف عاد وواحد المطاق تيعطي المعقوده ما تيتصورش. فانا غادي نحرك هادشي بيديا وغادي نكون داك الكويرات وغادي نرجع باش نوريكم كيفاش نعملهم في هاد لاباط. خص هاد لاباط شتيوها كتكون شي شويه خاتره بحال ديال الكيك. Vous voyez, la pâte elle doit être un petit peu épaisse. Bon, je vais faire des croquettes avec les pommes de terre et je reviens vers vous pour vous montrer comment je les induis ou je les trempe dans cette pâte et après je les fais frire. Comme vous pouvez bien sûr les faire cuire dans le four.
Ici, comme vous voyez, j'ai fait une petite croquette, ça m'a donné cette quantité. Et donc, je vais les mettre, je vais les passer dans la pâte. Et après, je vais les frire. J'ai mis de l'huile à chauffer. Alors بالنسبة أخوات فأنا صوص كريسات ومن بعد غادي ندوزهم في هاد لاباط وغادي نديرهم يتقلاو. أنا عملت دابا الزيت الرومية كتسخن فوق العافية ونتلاقاو. Alors regardez comment je vais faire. Donc j'ai pris là, je vais la plonger dans cette pâte et je fais en sorte qu'elle soit qu'il y en a de partout. Et après je vais la mettre dans de l'huile qui chauffe. بالنسبة للأخوات أنا غنعاود معاكم كده. هانتوما الزيتة غنحطها هنايا، غادي نقلبها بهاد العجينة وغادي نهزها وغادي نحطها في الزيت وتقلى هكا باش ما تيدخلهاش الزيت. هي على العافية مليلة sur feu moyen. Et je vais faire la même chose pour toutes les autres. Voilà, et je vais la tourner rapidement. Vous voyez, je la tourne rapidement. Et ça fait une belle couleur. Et après, je vais la mettre sur du papier absorbant. بالنسبة للأخوات باش تشوف كيفاش كتخليها هكا كتدير لك وغادي نديرها فوق البابي absorbant. شتي ما تتشربش الزيت وخصها تقلاي على خاطرها بشويه الزيت على عافيه مليله. Il faut bien sûr les faire cuire dans de l'eau, dans de l'huile, pas sur feu moyen. Vous voyez? Donc je vais faire pour les autres et on se retrouve. Et je vais les mettre sur du papier absorbant. Ici après avoir fini, vous voyez. كيفاش غنقدمها؟